4, 3, 2, 1. Putar arah sebaliknya. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke tengah. Sekarang jalin kedua tangan ke atas. Kita stretch. 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan tangan ke depan di atas matras. 5, 4, 3, 2, 1. Ke arah kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Ke arah kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke tengah. Kita roll up. Sekarang tangan kanan ke matras, tangan kiri tuju ke tembok sebelah kanan. 5. Pandangan dari ketiak kanan, ketiak kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan ke tengah. Sekarang tangan kiri turun ke matras, tangan kanan tuju ke tembok sebelah kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke tengah. Sekarang kita kaitkan tangan di belakang, open chest, pandang ke langit-langit. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan tangan ke depan. Sekarang kita ke cat and cow, tabletop. Kita ke cat and cow dulu. Kita stretch punggung belakang, kita arching, lengkungkan ke atas, pandangan ke langit-langit. 5, 4, 3, 2, 1. Lengkungkan punggungnya. Kita exhale, pandangan ke perut. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali inhale, lengkungkan, arching your back, pandangan ke langit-langit. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali rounding your back, pandangan ke perut. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali arching your back, pandangan ke langit-langit. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali rounding your back, lengkungkan punggungnya, pandangan ke perut. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan ke tabletop dulu. Sekarang tangan kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, luruskan. Kita satukan di depan dada. Exhale, lalu inhale, luruskan kembali. Exhale, satukan di depan dada. 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 Inhale, luruskan kembali. Lalu tekuk kaki yang belakang, ambil pakai tangan kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Riliskan perlahan. Sekarang ganti sisi, tangan kiri kaki yang kanan, luruskan. Kita exhale dulu, satukan di depan dada. Inhale, luruskan kembali. Exhale, satukan di depan dada. Inhale, luruskan kembali. Exhale, satukan di depan dada. Inhale, luruskan kembali.
satukan di depan dada, inhale, luruskan kembali. Exhale, satukan di depan dada, inhale, luruskan kembali. Exhale, satukan di depan dada, inhale, luruskan kembali. Exhale, satukan di depan dada, inhale, luruskan kembali. Lalu tekuk kaki yang belakang, ambil pakai tangan kiri. 5, 4, 3, 2, 1, riliskan perlahan. Lalu kita ke downward facing dog. Tumit kanan dan kiri bergantian naik turun dalam 10 hitungan nafas. Kita mau stretch ankle kaki kanan dan kiri supaya tidak cedera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita ke plank. Turunkan lutut, dagu, dada ke spider pose. Slide up to cobra. Back to downward facing dog. Lalu angkat kaki kanan ke atas, langkahkan ke depan di antara kedua tangan, turunkan lutut kiri. Kita ke low lunge, angkat tangannya ke atas. 5, 4, 3, 2, 1. Kaitkan tangan di belakang, pandangan ke langit-langit, open chest. 5, 4, 3, 2, 1. Tangan kiri ke matras, jinjit kaki kiri. Lalu turunkan mata pisaunya yang sisi luar ke matras, sisi luar kaki yang kiri ke matras. Tangan kanan ke belakang, tunjuk tangan kanan ke belakang, pandangan ke arah tangan kanan. 5, tangan kanan ke belakang, tembok belakang, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jinjit kembali kaki kiri, tangan kanan ke langit-langit, pandangan ke arah tangan kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Turunkan lutut kiri, tekuk lutut kaki kiri, tangan kanan ambil. Kita open chest dulu. Dada sebelah kanan dibuka ke atas. Iya, betul. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan. Kaki kanan diluruskan, cium lutut kaki kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan kaki kanan ke belakang. Kita ke downward facing dog. Lalu kita ke plank. Turunkan lutut, dagu, dada, spider pose. Slide up to cobra. Back to downward facing dog. Sekarang angkat kaki kiri ke atas, langkahkan ke depan di antara kedua tangan, turunkan lutut kaki kanan. Kita ke low lunge. Angkat tangannya ke atas. 5, 4, 3, 2, 1. Kaitkan tangan di belakang, pandangan ke langit-langit, open chest. 5, 4, 3, 2, 1. Kaki kanan turunkan ke matras, jinjit kaki kanan. Turunkan mata pisau yang sisi luar ke matras, tangan kiri tuju ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan jinjit kaki kanan, tangan kiri ke langit-langit. Kita ke small twisting. 5, 4, 3, 2, 1. Turunkan lutut kaki kanan,
kanan, ambil pakai tangan kiri, open chest. 5 4 3 2 1, riliskan, luruskan kaki kiri, cium lutut kaki kiri. 5 4 3 2 1, kembalikan kaki kiri ke belakang. Kita ke downward facing dog. Lalu kita ke plank, turunkan lutut dagu dada, spider pose, slide up to cobra, back to downward facing dog. Lalu istirahat di child pose sebentar.